BTV Tripura News angkok brokok tuma pori nai iba faide tini ni kok brokok tuma naile tini September talni bar salmari Teachers Day no riksha wei haste hafang ni bukhakte Teachers Day palai jakha agulini Robindra Shotobarshiki bhobono ashalo pandao fai manjak faika hastini montriokra Professor Dr. Manik Shahano khoboi kubun adongra তিনি সেপ্টেম্বর তালনি বা সালমারি ওংখা টিচার্স ডে তে অ টিচার্স ডে ন রিকশাওই হাসতে গনাঙ্গই হাসতে হাফাংনি বখাকতৈ টিচার্স ডে পালেজাখা আগুলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন আশালো পান্দাও ফাই মানজাক ফাইকা হাসতেনি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা রংতাংবেদেকনি সচিব রেভেল হেমেন্দ্র কুমার রংতাংবেদেকনি তাংফাং এনসি শর্মা ন খবই কুবন আদং রক আশালো রংতাংবেদেকনি রংফুরংনাই রকন বরম ইয়াফার জাখা বিউরো রিপোর্ট BTV Tripura News তাদের তখন কিন্তু মনে হয় যে আমরা টিচারের কাছে গেলে সেই সমস্যার সমাধান করি শুধু পরীক্ষার জন্য না এমনিতে অনেক গাইডেন্স বা অনেক পরামর্শ যখন সমস্যা হয় তার কাছে যে টিচার আদর্শ টিচার হিসাবে তার একটা আস্থার বিষয় দাঁড়ায় যে আমি টিচারের কাছে গেলে আমার যে সমস্যা হচ্ছে দৈনন্দিন সমস্যা বা অন্য কোনো সমস্যা সেটা আমি নিরসন করতে পারি এবং তার জন্য যে আমার চেষ্টা সেটা আমাদের যারা শিক্ষকরা আছেন সেই বিষয়টা আমাদের করতে হবে এবং ইউ আর দ্য স্ট্রং সাপোর্টার অফ দ্য স্টুডেন্ট এটা সাপোর্ট সিস্টেম কিন্তু কন্টিনিউয়াস আপনারা দিচ্ছেন স্টুডেন্টদের তাবুকে রেশন সব বিশিংনি মাইরুম খগৈতলাং থাকা শিকক মাখরক পাটিমুং উদয়পুর ফুলকুমারী 3 নং রেশন শপ আই থাংজাক যত শাল রংনি হাই সাংনং শালনি হরব উদয়পুর ফুলকুমারী আঞ্চাইও দুর্গাবাড়ি বন্দুয়ার 3 নং রেশন ফালরংনি ডিলার পরিমল শীল কাস্টমার রকন নাংকুকমানি মানেখনি রকরবাই রেশন ফালনক সই কলাং থাকা নগ ফাশালো ফুঙ্গ আমচানি লুকুরক রেশন ডিলার পরিমল শীল ন কক্তমা রহরকা ফালনগ ফাইনা বাগৈ কক্তমা মাनै প্রমুই ফালনগ সকপাইকে নুকফাইকা ফালনগনি কাইनै চিनै মাইরুম বস্তা রক খগৈতলাং থাকা শিকক মাংখ রক কক্তমা মাनै পাটিমুংথায় ফাই সকপাইকা গুমতি হাংকরনি সহকারী সভাধিপতি সুজন সেন কক্তমা রহরজাখা রাধা কিশোরপুর থানানি নাইমুথাং বদল রংন বরক ফাই মামলানো তুইয়ে চেছেমুঙ্গ অঙ্করজাক ব্যুরো রিপোর্ট BTV Tripura News আজকে সকালবেলা ডিলার আমার দাদা আছে পরিমল সিং আমার ফোন করে যে এমন এমন ঘটনা কালকে রাত্রে কেবা কাহারা ওনার রেশন শপ থেকে দরজা লকার ছিল তালা সেই কড়াগুলি কেটে প্রায় 25 বস্তার মতন চাল 21 থেকে 25 বস্তার মতন চাল এখান থেকে চুরি করে নিয়ে যায় এই খবর পেয়ে আসলাম দেখতে পেলাম যে ঘটনা ঠিকই তালাতে ছিল এই তালার কড়াগুলো কেটে চালগুলো নিয়ে গেছে রাত্রেবেলা তিনি ফাশালো বতলানি সিমি দশমিক ঘাটনি লেহের সনামানি সামুং রগ্ন তুইয়ে বেড়াই নাইখা মেয়র দীপক মজুমদার ও বেড়াই নাইকল মুঙ লেহের সনামানি সামুং রগ্ন ডাকতি খে পাইরিনা বাগৈ সাইকাবুখা মেয়র ফাই টংনাই শালরগ অসামতাই বুসকাঙ্গ নারগৈ বতলানি সিমি দশমিক ঘাট জোড়া লেহের সনামানি সামুং রগ্ন ফাশালো থাঙ্গৈ বেড়াই নাইখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশননি মেয়র দীপক মজুমদার আমবাই বাক্সা রামনগর আমচানি সামুং রগ্ন থাঙ্গৈ বেড়াই নাইখা মেয়র দীপক মজুমদার খবই কুবুন আধং রক তাই বেড়াই নাইকল মুঙ কাইনি থাইনি সামুং রগ্ন ডাকতি খে পাইরিনা বাগৈ সাইকাবু খাব ব্যুরো রিপোর্ট BTV Tripura News আজকে প্রথমত আমরা বটতলা শিববাড়ি থেকে দশমঘাট অবধি পূর্ত দপ্তরের অধীনে যে কাজগুলি চলছে ড্রেনের যেহেতু আসন্ন শারদীয় উৎসব এবং এই রাস্তা দিয়ে সমস্ত প্রতিমা নিরঞ্জন হয় দশমী ঘাটে বেশিরভাগ অংশে আগরতলা শহরে তো সেটা আমরা দেখতে এসেছি কাজের অগ্রগতি কতটা এবং কী করে যে আমরা পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি অন্য আধিকারিক ডিডাব্লিউসি ছিল এখানে কিছুটা জলের সমস্যা ছিল পানীয় জলের লাইন কাটা ছিল জন্ডিসের প্রকোপ ছিল সেই বাড়িতে আমরা গেছি দেখা করেছি কথা বলেছি তো সার্বিকভাবে 2-1 দিনের মধ্যে এই সংকটটা মিটে যাবে আর পাশাপাশি আমরা বলেছি যে ড্রেনে যতটা কাজ আছে সেগুলো যাতে এখন সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একদম চলাচলের যোগ্য করা যাতে গাড়ি চলতে পারে মানুষ চলতে পারে এবং স্বাভাবিক জীবন যাতে সচল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ডিপার্টমেন্টকে কাজ করতে বলা হয়েছে মাদার টেরেজানি থৈমানি সালনরিক সাওই ফাশালো কাশা নাকুকমানি সুরিমুং পান্দা সংসাজাখা নির্মলা শিশু গৃহ
Mother Teresa 1980 bisini August talni 26 August Achemani tei 1997 bisini September talni 5 salmariwa langma chokha bini tini engkha bini mutai chamani shal tei bini mutai chamani shalno rikshawi tini phasalo nirmola shishu griho bini mangthongo khumrok relai boromia phalaika nirmola shishu griho ni cherai rokno khobui sister rock bureau report BTV Tripura news। मदर तेरेसा का तो आज डेथ एनिवर्सरी है और मदर तेरेसा हम सब जानते हैं कि आज सिर्फ इंडिया में केवल नहीं है पूरा सारा विश्व में एक संत बन के रहे हैं और उनका जीवन काल में मदर तेरेसा अपना जीवन को संपूर्ण भाव से एक गरीबों के लिए दुखियों के लिए सबों का मदद के लिए सहायता के लिए उन्होंने अपना अंतिम सांस तक उन्होंने काम किया और उनके लिए अपना जीवन दे दिया। तो अब हम वही मदर तेरेसा को याद करते हैं कि जो अपना जीवन में जो एक त्याग स्वीकार करके गरीबों के लिए अपना सर्विस या तो अपना सेवा काम किया है, तो उसका वही सेवा भावना को आज हम याद करते हुए मदर तेरेसा का ये दिन को पालन करते हैं। हानो हाय नुखुंगनि शिलिं सागानि 3 lakhsनि सेबो गोबां कुक्रां मरकनि सिद्धि गोरान रमै मानखा नायमुथां बदल रक पाटिमुं सिदाय थाना बाय खबजाक तुलाबारि आमचायो फेकजाकनाय मानै रमनानि चाइतमुङो 3 lakhsनि सेबो गोबां कुक्रां मारिनि सिद्धि गोरान खबै खरंनि सिद्धि फालनायनो रमै मानखा नायमुथां बदल रक सांनोसालनि हरकुथुगो हुइजा कक्तुमा मानै सिदाय थाना बाय खबजाक तुलाबारि आमचायनि खुंसा नुखुंगनि शिलिं सागानि 48 केजि सिद्धि गोरान रमै मानखा चेत्रिमुङो तंगो सिदाय ओसि हिमाद्रि सरकार सुंदर टिला फारिनि ओसि ध्रुव जयरियांनो खबै टीएसआर ते नायमुथां ब्रिन्दियारक आमोबाय बाक्सा सिद्धि गोरान फालनाय नुखुंगनि बुग्रा मदन देबबर्मा ते साधन देबबर्मानो रमै चासामुं मानखा नायमुथां बदलरक कक्तुमनाय रंनि बुसकांगो ओसि हिमाद्रि सरकार सायखनारिका मानजाकमानि सिद्धि गोरान रंनि हातिदर 3 lakhsनि सेबो गोबां अंगानो हिनै मदनते साधन देबबर्मानि मुंगुइ एनडीपीएस केरंगो मामलाति साजाखाते तिनि फासालो बरंनो दरबार नगबती साजाखा ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। গতকালকে রাত্রিবেলায় আমাদের কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল তুলাবাড়ি এলাকাতে সাধন দেববর্মা এবং তার ভাই মদন দেববর্মার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুদ আছে। তো সেই ব্যাপারে আমাদের পুলিশ টিম সেই বাড়িতে সার্চ করে তাদের বাড়ি থেকে 48 কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বস্তার মধ্যে সিলিংয়ের উপর স্টোর করা ছিল। কাউকে কি আটক করতে পেরেছেন? আমরা সাধন দেববর্মা এবং তার ভাই মদন দেববর্মা দুজনকেই अरेस्ट করেছি। আগরতলা বিশিং আমচাইনি जुदा जुदा थाइनि खगजाकमानि काइनैचि 4 मोबाइल फोन मोथांगै नाहाका नाय मोथां बदलरक तिनि फासालो मोथांगै नाहारजाक मोबाइल फोन रंनो सय बुग्रा रंनि यागो याफारि रेखा हांकर पुलिस सुपर नमित पाठक नाय मोथां बदलरंनि गराक नायकल मुंनि बिसिंति फानो शिकक मांखरक बरकनि खकमानि पाटिमुंरक बाथागिया सालबुरुमनो तरक तरखे बांग्रिगै तंगो खगजाकमानि पाटिमुंरक आमते हायनो खगजाकमानि पाटिमुंगो आगुलिनि गोबांमा लुकुरकनि यागनि रांसाकनि माने खबै मोबाइल फोन रक कमाजागै तंगो आबरकनि बिसिंगो बाक्सा बाक्सा माने कमाजाखे थानाव फायि मामला बसै गलांगो कमाजाकनाय रंनि मामला सैमुंनो कितेंगै चेत्रेमुंगो अंखरै काइनैचि 4 मोबाइल फोन रमै चासामुं मांखा फासालो सालथां आगरतला थानानि कायसा सामुंबो तांनो बिसिंते खगजाकमानि मोबाइल फोन सय बुग्रा रकनि यागो तिसाय रेखा हांकर पुलिस सुपर नमित पाठक ब्यूरो रिपोर्ट बीटीवी त्रिपुरा न्यूज। लॉस्ट मोबाइल थे जो हमने रिकवर करे हैं और उनके राइटफुल ओनर्स को आज रिटर्न किया है। इसमें 12 मोबाइल जो है CEIR पोर्टल के थ्रू जो है उसमें ब्लॉक कराए गए थे, उसको भी हमने रिकवर किया है और उसके अलावा जितने जो ओनर्स थे उनको दिए हैं। कुछ ओनर्स जो है अभी आने बचे हैं, उनको भी वी विल हैंड ओवर द मोबाइल्स। और आप लोगों के माध्यम से हम एक बताना चाहेंगे कि एक CEIR करके पोर्टल है जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर एक गवर्नमेंट की साइट है CEIR.gov.in। अगर किसी का भी मोबाइल खो जाता है तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये साइट क्या करता है, आपका जो मोबाइल है उसको लॉक कर देगा और उसको ट्रैकिंग पे अपने आप ऑटोमेटिकली डाल देगा और हमारे पास भी अलर्ट आता है, देन वी कैन ट्रैक द मोबाइल। तो इस तरह से हमने 12 मोबाइल CEIR के थ्रू भी ट्रैक करते हुए यहाँ पर रिकवर करे हैं। ककबरो कक्तुमा तिनि बागे असुक जरानो कक्तुमा कताल नायतंग ना बागे नायतंग दि बीटीवी त्रिपुरा न्यूज हामबाय।